इस तरीके से ममता जी चुप रही हैं पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इनवॉल्वमेंट का। জায়গাগুলোতে বিজেপি জিতেছে বেশিরভাগ, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু অত্যাচার হচ্ছে। আপনারা যদি ব্ল্যাক স্পট হিসেবে দেখেন এবং যখন অত্যাচারটা হয়েছে তখনও এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে ছিল, আমার আন্ডারে ছিল না। আজ 3 মাস ধরে পুরো ডিটেরিয়েট করেছে সিচুয়েশনটা। হাতে রক্ত নিয়ে তৃতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বাংলার ভোট পরবর্তী হিংসা সত্ত্বেও 36 ঘন্টা নীরব দর্শক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, যা বুঝিয়ে দিয়েছে তিনিও জড়িত। 2রা মে ছিল খেলা হবে দিবস। বাংলার হিংসা নিয়ে তৃণমূলকে চরম তোপ নাড্ডার। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে তৃণমূলকে তুলোধনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বাংলায় হওয়া হিংসা নিয়ে তুললেন একের পর এক অভিযোগ। এদিন নাড্ডা বলেন, বাংলায় এসব অশান্তি দেখা সত্ত্বেও 36 ঘন্টা মুখে কার্যত কুলুপ এঁটেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। आज जो 2 तारीख की दोपहर के बाद घटनाएं घटी हैं, दैट ऑल्सो इज लाइक ए खेला होबे डे। वह भी खेला होगा। इसकी तारीख और नंदीग्राम में जो ममता जी ने कहा था और जो आपने अभी इस स्क्रीन पर भी देखा है, वो खेला होबे डे वह 2 मई बन गया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, এরপরই মমতাকে তোপ দাগেন নাড্ডা, বলেন হাতে রক্ত নিয়ে তৃতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। जिस तरीके से ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से ममता जी चुप रही हैं पूरे 36 घंटे 36 आवर्स एक्टिंग केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर चुप रहे, यह बताता है उनकी इन्वॉल्वमेंट का। ममता जी साइलेंस स्पीक्स about her involvement and she starts her 3rd term with her blood on her hands. वह अपनी 3री टर्म की शुरुआत उनके हाथ में लगे हुए सने हुए खून के साथ प्रारंभ होती है। তবে এদিন দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেই মমতা জানিয়ে দিয়েছিলেন এতদিন তার হাতে ছিল না আইন শৃঙ্খলা। জায়গাগুলোতে বিজেপি জিতেছে বেশিরভাগ, সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু অত্যাচার হচ্ছে। আপনারা যদি ব্ল্যাক স্পট হিসেবে দেখেন এবং যখন অত্যাচারটা হয়েছে তখনও এটা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে ছিল, আমার আন্ডারে ছিল না। আজ 3 মাস ধরে পুরো ডিটেরিয়েট করেছে সিচুয়েশনটা। তবে এদিন নাড্ডা আরো বলেন, বিজেপি কর্মীদের উপর চরম হামলা হয়েছে, যা করেছে তৃণমূলের কর্মীরা, এমনকি মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে। TMC workers have targeted the BJP grassroots level workers. ग्राउंड में काम करने वाले वर्कर्स को अटैक किया गया। और दूसरा जो फीचर हमको ध्यान में आता है कि उनके परिवारों को अटैक किया गया, उनके परिवारों को अटैक किया गया। Their families have been attacked and especially the target has been women. महिलाएं टारगेट बनी हैं और टारगेट में महिलाओं का मोलेस्टेशन एंड रेप केसेस ये सामने उभर करके आया। इसीलिए जब चुनाव के प्रचार में हम बोलते थे कि महिलाएं सबसे ज्यादा अनसेफ हैं वेस्ट बंगाल में, तो मैं सच था। हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन जनादेश से सच्चाई छुप नहीं सकती। Women have been molested and rape cases have taken place. একই সঙ্গে কড়া ভাষায় এদিন নাড্ডা জানিয়ে দেন, বিরোধী মর্যাদা পাওয়ার পর বাংলার এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে লড়াই করবে বিজেপি। ব্যুরো রিপোর্ট, আজ বিকেল।